मरूची की बुती की प्रेस कॉन्फ्रेंस से दरगता लाइन इसराई वहदम हुकूमत जमात इस्लामी कराची सीनियर रहनुमा डॉक्टर मेराजुल हुदा सिद्दीकी साहब हमरादारी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डॉक्टर साहब, जो जमात इस्लामी की जानिब से रेफरेंडम का ऐलान किया गया 3 रोज़ा, इसका मकसद ज़रा बताइएगा और ये किस तरीक़ेकार से होगा और क्या प्लेटफॉर्म पे, किस प्लेटफॉर्म पे होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह कि आप जानते हैं कि आजकल पूरे मुल्क के अंदर अवाम महंगाई की चक्की के पाटों के अंदर पीछे हुआ है और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर वजीर ख़जाना का नाम वजीर महंगाई रख दिया जाए, इसलिए कि वो जब टेलीविज़न पर नज़र आते हैं तो अवाम बिल्कुल बौखला जाते हैं कि ये कोई नया टैक्स लगाने आया होगा, ये किसी तरह की महंगाई करने आया होगा। मुझे हैरत है कि यही वो लोग हैं कि जो आज से चंद महीने पहले महंगाई मार्च निकाल रहे थे और जब इस मुल्क के अंदर डॉलर 150 से नीचे था तो उस वक्त आकर कह रहे थे कि दूसरे लोग बड़े नाअहल हैं, लेकिन वक्त ने और इनके इक़दामात ने साबित किया कि ये नाअहल ही नहीं, इनको वाक़अतन पाकिस्तान के अवाम की कोई हमदर्दी इनके दिल के अंदर मौजूद नहीं है। बिजली की कीमतें और उसके ऊपर टैक्स गुज़िश्ता अरसे के अंदर जितना बढ़ा है कि जिस आदमी का बिल पहले 1,000 रुपये आ रहा था तो अब वो बिल 5,000 रुपये आ रहा है और हर आदमी परेशान है कि क्या करे जी। और कराची के अंदर तो सितम बालाए सितम वो ये कि अब बिजली के बिल के अंदर एक केएमसी टैक्स का भी इजाफा कर दिया गया है। अब हम पूछना चाहते हैं कि अगर केएमसी की कारकर्दगी ठीक ना हो, पानी भरा हुआ हो, कूड़ा पड़ा हुआ हो और केएमसी अपनी जिम्मेदारियां अदा ना कर रहा हो तो क्या के इलेक्ट्रिक उसका जवाब होगा? इसलिए कई जगहों पर तो ये भी हुआ है कि अवाम ने जमाशुदा कचरे को के इलेक्ट्रिक की गाड़ियों में डाल दिया है कि तुम टैक्स ले रहे हो तो कचरा भी उठा कर लेना शुरू करो। इसलिए एक गैर कानूनी गैर आईनी अवाम के ऊपर सितम ढाया जा रहा है, लेकिन हमेशा की तरह जमात इस्लामी मैदान के अंदर है। अगर आज के हुक्मरान अवाम को महंगाई के खंजर से कत्ल करने की कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह जमात इस्लामी मैदान के अंदर निकलकर ऐसे जालिम हुक्मरानों के हाथ तोड़ने की सलाहियत रखती है। जमात इस्लामी ने ये फैसला किया है कि 23, 24, 25 सितंबर को इस शहर के अंदर एक अवामी रेफरेंडम किया जाएगा। आवाम से पूछा जाएगा कि वो के इलेक्ट्रिक की इस कारकर्दगी से खुश हैं और क्या वाकईतन वो के इलेक्ट्रिक के बिल के अंदर केएमसी का बिल भी देना चाहते हैं और के इलेक्ट्रिक जो अब बिजली कम देती है बिल ही ज़्यादा दिया करती है। तो मेरा ये ख्याल है कि अवामी रेफरेंडम के ज़रिए आवाम को जिनको खामोश किया जा रहा है वो आवाज़ इंशाअल्लाह आगे बढ़ेगी, इक़्तिदार के ऐवानों में पहुंचेगी और हम इंशाअल्लाह इन हुक्मरानों के महंगाई के इक़दामात के खिलाफ का पीछा करेंगे और इनको रोक कर दम लेंगे। जी डॉक्टर साहब, जो केएमसी के टैक्स की आप बात कर रहे हैं, उस टैक्स के हवाले से आपसे पूछना चाहूँगी कि इस टैक्स के पीछे तो सिंध सरकार है, केएमसी है, क्योंकि जब अगर हम देखें के इलेक्ट्रिक क्लियर बोलती कि केएमसी के जो टैक्स है उससे के इलेक्ट्रिक का कोई लेना देना नहीं है। तो पिटीशन अगर आप लोग दायर कर रहे हैं तो आप एक पिटीशन सिंध सरकार और केएमसी के खिलाफ भी दायर नहीं करेंगे? जी मैं ये समझता हूँ कि सारे एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। आज जो वो तो है, लेकिन आप पिटीशन अगर दायर करते हैं तो के इलेक्ट्रिक के सिर्फ क्यों, सिंध सरकार के खिलाफ भी होना चाहिए ना? जी आप के इलेक्ट्रिक की वकालत तो ना करें ना जी। उनको किसने ये हक दिया है कि वो बाकी महसूलात की
جو وصولی ہے اس کا کام کرنا بھی شروع کر دیں. کیا کہ الیکٹرک کے بنیادی قواعد و ضوابط کے اندر ریونیو ڈپارٹمنٹ موجود ہے کیا؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ریونیو کا ادارہ نہیں ہے، وہ بجلی فراہم کرنے کا ادارہ ہے، جس کام کو وہ ٹھیک طریقے سے نہیں کر رہا ہے. اور یہ سارے کے سارے لوگ جو سندھ سرکار کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں وہ کے الیکٹرک کے مالک ہیں، اور سب جانتے ہیں کہ وہ کے الیکٹرک جو ہے وہ ان کے احکامات کا انکار نہیں کر سکتی. لیکن آپ فکر نہ کریں، انشاءاللہ کسی ظالم کو چھوڑیں گے نہیں، اور ہر ایک کے گریبانوں تک ہمارے ہاتھ پہنچیں گے. جی ڈاکٹر صاحب، جب ہم جاتے ہیں کسی بھی آئی بی سی یا کے الیکٹرک کے دفتر میں، سب آفس وغیرہ، تو وہاں پہ عوام کو جو ہے دور رکھنے کے لیے کہ وہ آ کے یہاں پر شور نہ مچائے بلز کے حوالے سے، پولیس وہاں پہ موجود رہتی ہے. اور پولیس کا ایک اپنا روایتی طریقہ ہے سندھ پولیس کا، کہ وہ کراچی کے عوام کو ڈنڈے کی زور پہ جو ہے وہ خاموش کرا دیتی ہے، چاہے وہ کسی بھی طرح کے پروٹیسٹ میں ہوں. تو کے الیکٹرک آپ نہیں سمجھتے کہ یہاں پہ پولیس کو بھی استعمال کر رہا ہے، یا پولیس جو ہے سندھ سرکار کے الیکٹرک کو استعمال کر رہی ہے؟ دیکھیے، یہ تو میں نے کہا کہ اب اس ملک کے اندر پولیس چوروں اور ڈاکوؤں کی حفاظت کرتی ہے، عوام کی حفاظت نہیں کرتی. اس ملک کے دیگر ادارے بھی اسی طریقے کی حرکتیں کر رہے ہیں، جس وجہ سے یہ ملک عوام کے لیے جہنم بنا دیا گیا ہے. اور یہ وہی حکمران ہیں کہ جو آج سیلاب زدگان کے پاس نہیں جا پاتے، سیلاب زدگان کے پاس جہاں جاتے ہیں تو ان کے اوپر پتھر پڑتے ہیں، انڈے پڑتے ہیں، ٹماٹر پڑتے ہیں. نہ مراد علی شاہ جا پاتے ہیں، نہ ادی فریال تالپور جا پاتی ہیں، نہ خورشید شاہ جا پاتے ہیں، اور ان سے اوپر والے تو یہ جرت ہی نہیں کر پا رہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوام کا غیظ و غضب، غصہ، یہ اس کو پولیس کے ذریعے نہیں روکا جا سکے گا. اور انشاءاللہ ہم آئینی، قانونی، جمہوری جد و جہد اس کے خلاف جاری رکھیں گے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکٹرک کو بھی نوشتہ دیوار پڑھ لینا چاہیے. پولیس کے ذریعے اگر وہ حفاظت کرنا شروع کریں گے تو پھر انہیں ہر کے الیکٹرک کی گاڑی کے ساتھ بھی موبائل چلانی پڑے گی تاکہ لوگ اس کے اندر کوڑا نہ بھریں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. میں گما گپتران کنگا بتاوشی گڈجوری سندھ پولیس کے الیکٹرک ہے جو کہ ایک عذاب بڑے محلوکی سرا کراچی ہے محلوکی سرا جو اس سے ایک عذاب نازل بتا ادا حالہ دیما بری.